Hello guys, welcome to my channel. Ayan, nandito ako ngayon sa 10 बजे तक करके 26 और 27 में बढ़ गया। kagabi pa ako dito. Ito 7 बजे तक होने वाला। So, naisipan ko mag-vlog. Ayan. Welcome to my channel guys. Ayan, nandito kami ngayon sa restaurant. Nakain kami. Ayan. With my body. Ayan. Pupunta kami doon sa Bukit Nila. Kakain nila kami. Pero pupunta kami doon. Ang init dito. Hintay kami ng ano namin ng hintay kami ng order namin bago kami kakain. Kakain na kami bago kami kakain. So ayan, yung order namin. Ayan guys. So let's eat guys. This one only you? Kain kami. Cooking fish. Suddenly it's under habis. Channel. Nice dirty chana here. Nice. But it's small. That one enough to you? I eat lunch too much. Spicy. एक दिन बहुत है. Itu sama ini data lah. Oh sana buka data juga, data center. Kita buat kerja dalam itu aircon punya. Setting sini dulu lah, Johor. Setting Johor dulu lah. Ya. Tapi first time lah saya balik sini Johor. Johor murah lah dan KL. KL paling mahal. Oh KL memang high cost. Ya. Itu capital. Betul itu, big capital. Capital mesti mahal lah. Itu Pakis bayar, sini bayar, semua bayar. Ya. Very high cost. Saya KL pun saya lepak dulu IYTL. Oh. I sudah resign. Dia
Dia dulu so WTC. Oh, WCT. WCT. Itu construction company. Tapi saya duduk sana 10 tahun. KL. Saya rumah ada sana. Bila kita cuti hari raya. Lagi satu itu Nusa Jaya all. Semua lagi besar. Sebab sini dia mau tarik apa tahu? You tahu, dia tarik Singapura. Ya. Betul. Sebab Singapura turun sana all Ya. world kan. Turun sana dekat dengan Johor. Itu visitor. KL jauh. Tapi dia ada Jauh lah. international airport lah kan. Ya. JB macam sama KL. Kalau kamu pergi sana. Galak kami guys. After namin Jangan lah. kumain. Tapi sini saya rasa masih rendah lagi lah. Ya. Sini masih rendah. Dengan KL pun walaupun saya pergi JB, dengan KL punya tahun, KL punya tahun lagi tinggi high cost lah. Ya betul. Betul. Memang terlalu tinggi. 10 tahun saya. Macam mana kan? Ya. Saya pun dulu Baru saya keluar itu. di mana KL? Saya dulu itu Ampang. Ampang. Saya pun duduk dulu Ampang. Ampang Itu is a near big city tau. Very high price. kita duduk Ciras. Ampang Tika itu clinical hospital. Oh, Kita duduk sana. Agli 30 hospital. Ya. Tahu. Tapi bila saya kawin, saya pindah sana itu Maluri. Oh, Maluri. Nama Maluri. Taman Karena Maluri. sudah 6 tahun lebih saya duduk sana. Dekat Ion. Apa? Pakai itu basmati. Beras mahal Ya. kan? Nah, kalau kedai pakai beras tu semua mahal loh. Tapi dulu saya ada itu saya punya bos pun ada Melayu. Saya umur 32. Itu saya punya bos umur 29. Woi, mudah. Ya. 29. Ya, tapi itu orang banyak bagus lah itu. Dia banyak tolong saya. Banyak. Saya mau beli motor, saya ke bos. Saya cakap, jangan cakap Bob. Yan, andito kami sa mall na guys. Yan, nandito na kami sa mall. Naghahanap kami ng ano kasi may luggage kami. Yan. Where you want to go? Just sit here for a while. Go up. Go up there. Oh. Kumusta? Maybe she know we are Filipina. I'm Filipina. Yan. Ayan, napili namin. Check the trouser. The short. Shopping kami. Maybe there. Come. T-shirts. Just short. Yan. We're finding the trouser guys. Shopping kami dito. Shopping. Nga for woman. This 3 for 50. This one cheap here. Oh, sige, gipak man ninyo, ha?
Okay ra. So, nagdali-dali na mo ako. Okay, sa trabaho. Sige lang, makuha ng tao ko hon. Kaya ng pop di po ko. Thank you. So nagkuha ka rice? Wala na. Sana na. Oh, sige. Nag-order ko. That one yung mga bisman. You want more rice? Ang pangalan niya? Surib. Sorry. Sorry I need to excuse myself because I need to go to work. Ay, salamat. See you na lang ha. Thank you. Pag ayo-ayo ka, mag-message ako niya. Touch na lang. Ah. You don't want to eat rice? You take na, you know. You take Ubos. Ayan, tapos na kaming kumain. Ito kami sa Nando. Ubos yung pagkain. Ayan, umalis na yung pinsan ko kasi magmamadali. Nag-hit lang kami ng Sakura. Take out niya na lang yung pagkain niya kasi alauna yung ano niya. Ayan, tapos na kami kumain. So, okay guys, tapos na kami kumain. Ayan, sa labas, magtukot-tukot muna kami. Pahilis ng kinain namin. Ayan. Pasok kami dyan sa Brown Outlet. Check. Dito kami sa Brown Outlet. Kami. Pasok kami. I asked to guard. I can leave there siya. Okay. Ayan guys, nakabihis na siya. Nakabili na siya ng shorts. Yung shopping namin, nakabili siya. So ayan, may finding toilet. Ayan. May short na siya. So, ayan lang guys. Yan lang yung ganap ko sa pagbisita ko dito sa Johor. Bye-bye na. Thank you for watching.